I am proud to be an Indian, proud to be a humble son of Bharat Mata. I wish all a happy Indian Independence Day. My tribute to all freedom fighters. I love my country, India. May the future bring more glory to our great nation. Thank you all. I am proud to be an Indian, proud to be a humble son of Bharat Mata. I wish all a happy Indian Independence Day. My tribute to all freedom fighters. I love my country, India. May the future bring more glory to our great nation. Thank you all. Good morning, Havanians. India is not just a name of a country, but an emotion that lies in every Indian's heart. India's freedom was not just a dream that came true, but it was a result of bloodshed. It was an outcome of sacrifice, and it was a result of long suffering. The national flag is colored by our hope and our sacrifice and our blood. On the auspicious occasion of the Independence Day of our motherland, I wish you a happy, peaceful and great Independence Day to every Havanian and to every Indian. Jai Hind. ഒരു ഭാരതീയനായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഭാരതത്തെയും ഇവിടുത്തെ സംസ്കൃതികളെയും അഖണ്ഡതയെയും അഹിംസയെയും ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാരത മണ്ണിനെയും ഇവിടുത്തെ ജനതയെയും സേവിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ അത്യധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും എന്റെയും ഹേവൻ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. அன்புக்குரிய நண்பர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் பாரத நாடு 73வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் இத்தருணத்தில் என் சார்பாகவும் ஹேவன் குழு சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். அடிமத்தனத்திலிருந்து நம் நாட்டை விடுவிப்பதற்காக உயிர் தியாகம் செய்த நமது சக குடிமக்களின் தியாகங்களை இத்தருணத்தில் நினைவில் கொள்வோம். கொரோனா என்றும் மகாமாரியின் பிடியில் உலகமே சிக்கி தவிக்கும் இந்த தருணத்தில் நாம் எல்லாம் உடலால் பிரிந்திருந்தாலும் உள்ளத்தால் சேர்ந்திருப்போம். நன்றி. ஜெய். প্রায় ইংরেজদের 200 বছরের কলঙ্কিত শাসনের পর ভারত জননীর শৃঙ্খল মুক্ত করতে পেরেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের বীর যোদ্ধারা। সেই সমস্ত বীর যোদ্ধারা তাদের রক্ত, ঘাম, পরিশ্রম দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। আমরা আজ সেই সমস্ত বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সঙ্গে। নেতাজি সুভাষ, বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় গান্ধীজির সেই সমস্ত বীর পুরুষদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে मातरम। तो हेवन इंटरनेशनल ग्रुपના તમામ કવિ મિત્રોને આઝાદી પર્વની અનેકો શુભકામનાઓ. ജയ് ഹിന്ദ്. ഹായ്, നമസ്കാരം. എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും എൻ്റെയും ഹാവൻ മലയാളത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ 73ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. Good morning, Havanians. Independence, it is something that brings an end to the slavery. Slavery, it is the worst forms of evil. We have to thank the valiant freedom fighters who fought for our independence and gave us freedom from slavery.
Happy Independence Day to each and every one of you. Thank you. Hello, this is Hira Nawaz. I am a teacher and writer by profession. My Independence Day message is in the form of a poem which I wrote. It goes like this. Independence Day will be complete only if the mind is not cluttered with frivolous trappings of mediocrity, if the soul is not smothered with impure yet aesthetic moorings, if the body is not sullied by wrong concepts or false prestige, if the actions are not spoiled by materialistic, avaricious goals, but where the mind, soul, body and actions are led forward to coordinate and act in a very God-imbued way so that we can all keep goal in still pursuits of being a pride to our forefathers, an example worth emulating, and a beacon of crystal-like hope that beckons us to the future so that we can realize a beautiful dream of blissful tomorrows. Thank you. Hello, dear friends. I'm Sunitra Aludun from Sri Lanka. I've got a very rare chance to extend my greetings on the Independence Day of my neighboring country, India. So let me wish a very happy independence. Thank you very much. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ 73ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. പാരതന്ത്ര്യം മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്നത് കവിവാക്യം മാത്രമല്ല, ഒരു തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടി. അനവധി ആളുകളുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ വിലയാണിത്. വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ, തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ, രാഷ്ട്ര നന്മയ്ക്കായി നമുക്കൊന്നാവാം. ഏവർക്കും स्वातंत्र आशंसകൾ. नमस्कार, मैं हूँ राजेश शर्मा ब्रह्मवटला। आज सबको 74वीं स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल हमें कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा भी करता हूँ ये कोरोना महामारी का अंत जल्द से जल्द होगा और दुनिया में खुशी का माहौल बन जाएगा। धन्यवाद। പ്രിയരെ, കറുത്ത നീണ്ട പകലുകൾക്കൊടുവിലെ ഒരു പാതിര സൂര്യോദയം. അതാണ് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 15. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തതിലും ശ്രമകരമാണ് ചങ്ങലകളില്ലാതെ അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അതിന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാം, ആസ്വദിക്കാം, ആഘോഷിക്കാം. ഭാരതീയൻ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെയും ഹാവൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സ്നേഹാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. ಎಲ್ಲ ದ ಹೆವೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 74ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ತಾಳಿ ಅದು ನಿಜವಾಗುವಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಜಯಿಸೋಣ. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. 74వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఆంగ్లేయుల బానిసత్వ కోరల నుంచి మనల్ని విముక్తి చేయటానికి ఎందరో త్యాగదనులు, సమరయోధులు తమ మాన ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా భారతీయులందరికీ ఈనాటి స్వేచ్ఛా ఫలాలను ప్రసాదించిన అమరవీరుల స్వేదానికి, రక్తానికి ముందుగా నా ప్రణామం. ఆ త్యాగదనులు కలలుగన్న ఈ భారతావని ప్రపంచపటంలో అన్నింటా అగ్రగామిగా బాసిల్లుతుంది. పోరాట యోధుల దీక్షాదక్షతలను స్మరిస్తూ సకల భారతావని ఆనందోత్సవాలతో జరుపుకోవాలి. స్ఫూర్తి ప్రదాతల ఆకాంక్షలతో ఆకాశం హద్దుగా దూసుకుపోతూ చేయి కలిపి అభివృద్ధి సాధిద్దాం. భారతదేశ వారసత్వ సంపద భావితరాలకు కొనసాగించడానికి నిరంతరం శ్రమిద్దాం. జై జవాన్, జై కిసాన్, జై హింద్. Dear friends, happy to be part of this Independence Day celebration. I wish all my friends in heaven a great Independence Day. Let the colors of our flag bring us strength, courage,
peace, dharma, purity, and prosperity. Let's all unite for a better future. Happy Independence Day. I love my India. ഒരു ഭാരതീയനായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഭാരതത്തെയും ഇവിടുത്തെ സംസ്കൃതികളെയും അഖണ്ഡതയെയും അഹിംസയെയും ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാരത മണ്ണിനെയും ഇവിടുത്തെ ജനതയെയും സേവിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ അത്യധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും എന്റെയും ഹാവൻ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. പ്രിയരെ, കറുത്ത നീണ്ട പകലുകൾക്കൊടുവിലെ ഒരു പാതിര സൂര്യോദയം. അതാണ് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 15. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തതിലും ശ്രമകരമാണ് ചങ്ങലകളില്ലാതെ അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അതിന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാം, ആസ്വദിക്കാം, ആഘോഷിക്കാം. ഭാരതീയൻ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെയും ഹാവൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സ്നേഹാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. அன்புக்குரிய நண்பர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் பாரத நாடு 73வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் இத்தருணத்தில் என் சார்பாகவும் ஹேவன் குழு சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். அடிமத்தனத்திலிருந்து நம் நாட்டை விடுவிப்பதற்காக உயிர் தியாகம் செய்த நமது சக குடிமக்களின் தியாகங்களை இத்தருணத்தில் நினைவில் கொள்வோம். கொரோனா என்றும் மகாமாரியின் பிடியில் உலகமே சிக்கித் தவிக்கும் இந்த தருணத்தில் நாம் எல்லாம் உடலால் பிரிந்திருந்தாலும் உள்ளத்தால் சேர்ந்திருப்போம். நன்றி. ஜெய். द हेवन इंटरनेशनल ग्रुपના તમામ કવિ મિત્રોને આઝાદી પર્વની અનેકો શુભકામનાઓ. જય હિન્દ. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ 73ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. പാരതന്ത്ര്യം മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്നത് കവിവാക്യം മാത്രമല്ല, ഒരു തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടി. അനവധി ആളുകളുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ വിലയാണിത്. വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ, തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ, രാഷ്ട്ര നന്മയ്ക്കായി നമുക്കൊന്നാവാം. ഏവർക്കും स्वातंत्रदिन आशंसകൾ. नमस्कार, मैं हूँ राजेश शर्मा ब्रह्मवटला. आज सबको 74वीं स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आजकल हमें कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूँ और आशा भी करता हूँ ये कोरोना महामारी का अंत जल्द से जल्द होगा और दुनिया में खुशी का माहौल बन जाएगा. धन्यवाद. നമസ്കാരം. എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ഹാവൻ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെയും ഹാവൻ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. నమస్కారం. 74వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఆంగ్లేయుల బానిసత్వ కోరల నుంచి మనల్ని విముక్తి చేయటానికి ఎందరో త్యాగదనులు, సమరయోధులు తమ మాన ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా భారతీయులందరికీ ఈనాటి స్వేచ్ఛా ఫలాలను ప్రసాదించిన అమరవీరుల స్వేదానికి, రక్తానికి ముందుగా నా ప్రణామం. ఆ త్యాగదనులు కలలుగన్న ఈ భారతావని ప్రపంచపటంలో అన్నింటా అగ్రగామిగా బాసిల్లుతుంది. పోరాట యోధుల దీక్షాదక్షతలను స్మరిస్తూ సకల భారతావని ఆనందోత్సవాలతో జరుపుకోవాలి. స్ఫూర్తి ప్రదాతల ఆకాంక్షలతో ఆకాశం హద్దుగా దూసుకుపోతూ చేయి చేయి కలిపి అభివృద్ధి సాధిద్దాం. భారతదేశ వారసత్వ సంపద భావితరాలకు కొనసాగించడానికి నిరంతరం శ్రమిద్దాం. జై జవాన్, జై కిసాన్, జై హింద్. প্রায় ইংরেজদের 200 বছরের কলঙ্কিত শাসনের পর ভারত জননীর শৃঙ্খল মুক্ত করতে পেরেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের বীর যোদ্ধারা।
সেই সমস্ত বীর যোদ্ধারা তাদের রক্ত ঘাম পরিশ্রম দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। আমরা আজ সেই সমস্ত বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সঙ্গে। নেতাজি সুভাষ, বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় গান্ধীজির সেই সমস্ত বীর পুরুষদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ಎಲ್ಲ ದ ಹೆವೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 74ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ತಾಳಿ ಅದು ನಿಜವಾಗುವಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಜಯಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. Good morning, Havanians. Independence, it is something that brings an end to the slavery. Slavery, it is the worst forms of evil. We have to thank the valiant freedom fighters who fought for our independence and gave us freedom from slavery. Happy Independence Day to each and every one of you. Thank you. Hello, this is Hira Nawaz. I am a teacher and writer by profession. My Independence Day message is in the form of a poem which I wrote. It goes like this. Independence Day will be complete only if the mind is not cluttered with frivolous trappings of mediocrity, if the soul is not smothered with impure yet aesthetic moorings, if the body is not sullied by wrong concepts or false prestige, if the actions are not spoiled by materialistic avaricious goals, but where the mind, soul, body and actions are led forward to coordinate and act in a very God-imbued way so that we can all keep goal in still pursuits of being a pride to our forefathers, an example worth emulating, and a beacon of crystal-like hope that beckons us to the future so that we can realize a beautiful dream of blissful tomorrows. Thank you. Hello dear friends, I'm Sunitra Aludun from Sri Lanka. I've got a very rare chance to extend my greetings on the Independence Day of my neighboring country, India. So let me wish a very happy independence. Thank you very much. Dear friends, happy to be part of this Independence Day celebration. I wish all my friends in heaven a great Independence Day. Let the colors of our flag bring us strength, courage, peace, dharma, purity and prosperity. Let's all unite for a better future. Happy Independence Day. I love my India.